Hola a todos, soy Branjor. El día de hoy vamos a crear un nuevo personaje. Vamos a crear un personaje femenino. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, y vamos a ir activando las misiones que vayan saliendo. Y bueno, ya vemos cómo lo hacemos. A ver, política de Rostar. Tiri, 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 tiri. He leído, entiendo, sí. Vamos. Okay, sir. Here they are. Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Muy bien, ahí estamos. Vamos a crear nuestro personaje femenino. Así que ya sabes ahí, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ahí en los comentarios deja un comentario positivo. Déjame tu ID de PlayStation 4, así te agrego y jugamos juntos. Muy bien, ahí está. Vamos a crear nuestro personaje femenino. Nombre. Vamos a ponerle un nombre. Betty. You aren't going anywhere and neither am I. Listo, Betty. Apariencia. A ver qué tenemos. Aleatorio, no. El cráneo. Take the time and get this right. Veamos. Betty. Tipo 3, tipo 4, tipo 5. Tipo 6. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. 8, me gusta el 8 y el 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14. We're gonna need a fair record of you. 16, 17, 18, 19, 20. Hay mucho, 20. Me gusta el 4. Ahí está. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Muy bien. Y el 8. El 8 también me gusta. Quite a Sí, record creo que lo vamos a dejar en we'll 8. Edad. Le vamos a poner uno 23, ¿te parece? Una edad linda, digamos. You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what Grandota de happened, hombros. you were likely to be shot. Delgada. Atlética. Media. It's a Robusta. process, all right, but a necessary Fornida. one. Delgada. Atlética me gusta. Los ojos no importa, le vamos a poner verde. Ahí está. Tipo How de you doing with ceja. that? 2, 3, eso no sé si varía mucho. Ahí la 3 me parece bien. Sí, la 3 le vamos a dejar. La 3. Okay, then. Ojos y ceja, tipo 4. Por defecto, tipo 1, tipo 2, 3, 4. Sí, creo que la 2 puede ser, sí, la 2. Nariz, la vamos a dejar como está. Labios, 4 por defecto. 1, 2, 3, 4, 5, me gustó la 2. Ahí está. Barbilla, ¿cómo la hago girar? Gire, señorita, gire para allá. Ahí está bien. No. La 1 no, la 2 no. La 3 no. La 4. Sí, la 4. Bien. Orejas. Es mujer, tiene pelo largo, ni se le ve las orejas, que no importa. Mejillas. A ver. No. 1, 2, 3, 4. Por defecto. Por defecto, está bien. Dientes. Desgastados, no. Pueblerina, no.
Tampoco. Sin diente. No, no, tampoco. Ahí está. Masticador. Dorados. A ver. Por defecto, ahí está, por defecto. Bien. Cabello. A ver el cabello. Eso. Bien. Mirad la chula que tiene. No importa, en algún momento nos va a pedir que le cambiemos el aspecto. Así que... Ahí yo creo que está bien. Mirá, pelirroja, ¿eh? Está bonita pelirroja, ¿eh? Vamos a ponerle... marrón. Negro. Me gusta el negro, me gusta el negro. Pero me quedo ahí con la pelirroja. Tipo ralma y media. Muy bien, volver. ¿Qué más tenemos? Estilo de vida. A ver. ¿Alguna marca en la cara será? Marcas de la piel que no se notan. No le veo nada. No, son muy leves. Sí, casi ni se nota. La 1. Test. 8, 9, 7. Cambia un poquito el color de la piel. En la 8 estaba bien. Test adicional. Ajá. No, muy... como que le dio mucho el sol, ahí se quemó las mejillas. No, ahí está recolorada ahí. La quemó mucho el sol. No, bien. Pecas. No. No, ahí está. Lunares. Tampoco, ahí lo dejamos. Imperfecciones. Quemadura o algo así será, ¿eh? No. Creo que la voy a dejar. Le voy a poner que no. Ahí está. Cicatrices, a ver. Al otro lado. A los subceros ahí. Ojo. No. A lo ETA. ¿Te acuerdas de ETA? Ahí está. No, pobre, sí es una damisela. Así que no le vamos a poner cicatrices. Cansancio. ¿Cómo es esto? Mucho. Poco. Estaba ahí. Bueno, como siempre, el vecino con su moto ruidosa arruinando el gameplay. Maquillaje, a ver. Veamos qué tenemos. Base. Yo qué sé yo de maquillaje. Veamos. No, le ponemos rubor. Muy colorado los cachetes. No, le ponemos que no. Sombra de los ojos. No le noto nada, yo tengo que hacer un zoom. A ver. No le veo diferencia. Color de la sombra. Tampoco. Delineado, ¿qué es eso? A ver. Ahí se le movió un poquito. No, para el otro lado. Abajo. No, tiene que estar simple. Ese me gusta. Ah, los labios. Mate.
ahí. Ahí está. Color del lápiz labial. Rojo, está bien. Estamos. Y eso sería todo. Ahí está. Ya tenemos nuestro nuevo personaje. A ver qué dice. Zoom. Girar. Ahí está. Muy bien. Aleatorizar todo. No. Volver. Ahí está. Silbido. ¿Qué es esto de silbido? Ah, cuando silba el caballo, bien. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1. Tono. A ver, le vamos a dar todo, a ver cómo sale. Le vamos a bajar todo, a ver cómo sale. Estamos probando, Nuevo personaje en el Red Dead Redemption 2. No le noto mucha diferencia, así que lo vamos a dejar acá en el medio. Decime, ¿vos le notaste diferencia? Yo no. Claridad. La mitad. Y súper clarito. No, a la mitad lo vamos a dejar también. Total, es para llamar al caballo. Ahí está. Atributos, a ver. Salud. Le merma a los otros. Resistencia y Days Eyes. Creo que le voy a poner un poquito de resistencia y un poquito de salud. Ahí está, bien. Confirmar. ¿Confirmamos? Esta va a ser la nueva fugitiva en el Red Dead Redemption 2. Ya sabes ahí, si te gusta, déjame un buen like, deja un buen comentario y dime si quieres vivir las aventuras de esta nueva forajida. Vamos a darle a confirmar. Well, then you need your portrait took. Bring your hands up onto your chest. Muy bien, aceptar. Perfecto. Betty 36932. Excelente. Jugar introducción. Vamos. Algunos meses más tarde, penitenciaría, pabellón de mujeres. Bien. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens and staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! You with the hammer? And you'll do. You need to perform a work detail out near Blackwater. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! Red Dead Redemption Online. Perfecto. Vamos. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. We weren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess.
Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, ma'am, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Bien, perfecto, ya nos hemos armado. Come along. Then you better get on this horse. Sigue al desconocido. Ok. It's Desde el not much of an principio, animal, but they haven't got far to ride. Yeah, I waited on them moving you some weeks. I can wait a while longer. Can we go now? Okay. Ready? Wonderful. Bien, vamos. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. I still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. You're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course, but you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world. Then if you want to accept our offer, you can. You're just up here. There's the camp. Get your horse. Perfecto, acá está nuestro primer campamento que no tiene nada, ¿eh? Been a while since you saw a hitching post, huh? This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell her? Nothing, as we discussed. Thank you, Horley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow.
And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Perfecto, aquí nos vamos a cambiar de ropa. Sombrero, no tenemos nada. Me gusta este. Color marroncito, está bien. Perfecto, ¿qué otra cosa podemos cambiar? Chalecos, a ver. Sin chaleco, ok. Camisas. Ahí está. Muy bien, este. Rojo me gusta. Vamos. Retrocedamos. Guantes, a ver. Sin guantes. Con guantes, ok. Vamos. Naranja. Perfecto. Equipo para armas. A ver qué tenemos. Nada, nada. Bien. Pantalones. No, el que tenía me gustaba. Ese. Vestido. Muy bien. Overall. Creo que el que tengo puesto, ¿verdad? Sí, está. El color que tiene me gusta. Bien. Botas. Está descalza, niña. Ponte unas botas. Ahí está. Ahí me parece bien. Ahí está bonita. Vamos. Estamos. Listo. Sí, señor. Volver. Al abandonar el armario, dejarás de personalizar tu ropa. Ok, sí. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. your very good health. I suppose it beats dying, Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a
true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce her to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Ok. Presiona para abrir el menú. Bien. Presionamos. Ok, ahí está. Campamento. Bien, campamento. Establecer una ubicación del campamento. Ok. Campamento pequeño. $1. ¿Tenemos? No sé. Le damos a elegir. No nos da muchas opciones. Directamente nos da la opción de acá arriba. Así que le vamos a... Oh, and madam, while Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Bien, 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 bien. Tenemos que ir a nuestro campamento ahora. Ahí decía, presiona para llamar a tu caballo. Ahí está. Nuestro primer silbido. Muy bien, nos marca la ubicación. Vea las oficinas del correo. Ok. Muy bien. Como nosotros ya estamos cancheros con el otro personaje, no vamos a respetar el camino amarillo, sino que directamente vamos a tratar de ir lo más rápido posible a la ubicación que nos muestra ahí. Muy bien. Ya vamos a tener que contactar con nuestros amigos Ángel, con nuestro amigo Lechuga Táctica, con Arthur, ahí, para que me ayuden a que este personaje se llene de dinero, de oro y todas esas cosas. Así que ya saben, si les gusta ahí, me dejan un buen like, me dejan un buen comentario. Vamos a empezar a traer algunos desafíos diarios y esas cosas con este personaje para ir manteniendo la racha, digamos, y de esta manera ustedes van a ir viendo cómo hacemos para ganar oro legalmente y todas esas cosas. Muy bien, llegamos a la ubicación. Recuerden que tenemos que acariciarlo al caballo, darle de comer para que la confianza vaya subiendo. Muy bien, a ver aquí nuestros primeros pasos online. Hello. You must be a Horley's friend. He's one of us. He said you are also a discouraged creature. Now, I will be honest. I try not to talk too much to women. Well, let's leave that. Alden, that's me. But Horley insisted you was okay. I'm very discouraged, you see. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. Sort of. I find your reticence charming. Real charming. I heard you might want to earn a little extra money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in tall trees. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue just came into this armpit from a land more civilized. And if things work out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help you with pertinent information, even if you are a lady. Good afternoon, ma'am.
Muy bien, espectacular. Ahí está, dale, dale. Estamos con los primeros pasos online con este nuevo personaje. Vamos con el mapa, vamos a ver si está muy lejos, está muy cerca. Muy bien, Blackwater. Está más o menos cerca, vamos ahí. Vamos muy rapidito. Ahí está. Lo que te hablaba recién, que cada tanto hay que hacerle caricias al caballo, hundiendo la palanquita izquierda. Ahí está. Muy bien, recuerda que el caballo se cansa también, así que hay que ver si tenemos para darle de comer ahí. Mira, una manzana. Perfecto. Y después de esto, vamos a ver si empezamos con los desafíos diarios. Empezamos a ganar dinero, a ver cuánto tenemos. 0 de todo, mira, 0 de todo. Así que ya sabes ahí, si te gusta el video, regálame un buen like, deja un buen comentario. Dime de qué parte del mundo estás viendo el directo del día de hoy. Y si te gusta este nuevo personaje que hemos creado aquí en el Red Dead Redemption 2. ¿Qué pasó? ¿No saltó? ¿Por qué no saltó? Caballo, ¿por qué no saltaste? Uy, quedó herido. No pasa. Ahí está. Le voy a dar otra manzana. Un código de resistencia, algo ahí. Vamos a ver. Ahí está, como te venía comentando, vamos a traer las aventuras de esta forajida. Ahí está. Así que si te gusta, ya sabes ahí, regálame un buen like, deja un buen comentario. Dime, la verdad. ¿Te gusta el personaje que hemos creado el día de hoy? ¿Crees que sigamos jugando con esta señorita? ¿O volvemos con nuestro personaje masculino? ¿Qué te parece? Lo dejo ahí a decisión tuya. A mí me gustaría volver a empezar, volver a conseguir las licencias, volver a tratar de juntar plata y todas esas cosas. Muy bien, antes de encuentra la guarida, antes de buscar la guarida, por las dudas nos agarremos a tiro porque en realidad no me acuerdo. Vamos a ir dejando el gameplay del día de la fecha por aquí. Yo me despido hasta un nuevo episodio. Soy Franjor. Bye bye. Hasta la vista, baby. Nos vemos. Chau. Hasta un próximo episodio. ¡Vamos!